Enseguida comenzamos, estamos solucionando un problema con el audio y ya comenzamos.
Ahora sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Andan bien? Aquí estamos en una nueva emisión en directo. Estamos para el lanzamiento de la misión NS-22. El lanzamiento de Blue Origin a bordo de su cohete Shepard. Vendrá a ser el cuarto lanzamiento del día de la fecha. No pude emitir el día tras 5, es emisión posible. Así que me disculpo. Pero bueno, ahora aquí estamos para compartir un nuevo lanzamiento. Que por cierto, está sin audio directo de Blue Origin. O sea que no es problema mío. Pensaba que era problema mío. Por eso demoramos un poquitito en iniciar. Pero no, pero es problema del directo de Blue Origin. Así que bueno, espero que lo puedan solucionar ahora antes del lanzamiento. Y bueno, bienvenidos a un nuevo directo. Para los que no me conocen, mi nombre es José Luis, de Lanzamientos Espaciales. Y aquí estamos para compartir un nuevo lanzamiento. Estamos en tiempo de unos 27 minutos, como ven, allá, ahí. Siempre me entrevero. Tiempo de unos 27 minutos con 30, para ser exacto. Yo me voy a servir un poquitito de jugo, porque yo ya veo que mi garganta se va a secar. Ahí está. Tiempo de unos 27 minutos. Los tripulantes están abordando en el vehículo. Estamos sin audio en el directo de Blue Origin. O sea que veremos si solucionan el problema antes del lanzamiento. Que esperemos que sí. Pero bueno. Yo tengo audio full. O sea que ni bien lo solucionen, tendríamos que escuchar. Así que bueno. Tengo unas cositas que comentar. Así que voy a poner acá esto. Vamos a hablar un poquitito del lanzamiento que ocurrieron el día de la fecha. Que fueron 3. Déjame ver. Acá. Bueno, el primer lanzamiento del día fue a las 3:08 UTC. Que China lanzó su cohete Long March 4B desde el sitio de lanzamiento del satélite en Taiwán, en China. Luego más tarde, exactamente a las 5 UTC, Rocket Lab lanzó su cohete Electron con la tercera etapa Furie. Lanzó la misión militar N-Roll 199. No sé qué pasó, que se me actualizó la pantalla, pero se sigue sin escuchar. Y bueno, luego ULA lanzó su Atlas 5421. Por cierto, novedad de este lanzamiento, que lamentablemente no puede estar en directo. Fue el último lanzamiento de la versión 400 de Atlas 5 desde Florida. Aún queda un lanzamiento desde Vandenberg. Ese será el último de la familia Atlas 5 400. Y bueno, lanzó un satélite a órbita de geoestacionaria. Aún está en la misión. O sea, aún está. No se separó la carga útil aún.
un lanzamiento directamente a una órbita de transferencia geoestacionaria. Seguimos esperando la confirmación aún por parte de URA. Bueno, URA publicó ahora hace un minuto que el tercer encendido del motor de la etapa Centaur se completó con éxito y órbita correcta. Y bueno, así que ahora se vendrá la separación del satélite por parte de URA. Y acá estamos en tiempo menos 22 minutos con 55 segundos para el lanzamiento de los tripulantes. Ahora sí se escucha. Ahora sí escuchamos el directo de Blue Origin. Mira, justo ahora hace 3 horas que se lanzó el Atlas 5. Y yo me bajo un poquito de volumen. Ahí está. Por lo menos lo pudieron solucionar, problema que tenían con audio. Y bueno. Y ahora será esperar estos 21 minutos que quedan para el despegue del New Shepard. Recordemos que irá más o menos hasta una altura de 100 kilómetros. O sea, va a salir de la atmósfera, estará más o menos 3 minutos en gravedad cero los tripulantes. Minutos más tarde el booster aterrizará y lo mismo hará la cápsula. El booster mediante un encendido de aterrizaje estilo SpaceX y la cápsula mediante paracaídas, que también para reducir el impacto momentos antes del aterrizaje, estamos hablando de milésimas antes, se enciende un pequeño motor, está la cápsula para disminuir el golpe del aterrizaje. Si me aguantan, yo ya regreso. Dejaré esta pantalla ahí y ya regreso. Thank you for joining us for New Shepard's 6th human flight. Apologize for some of the difficulties that we were working through earlier today in our webcast. We're at about T-minus 20 minutes until launch. Today's astronaut crew is secure in their seats, waiting to launch to space. There we see a closed hatch on RSS First Step. In just a moment, Capcom, Laura Bueno, Stiles, aquí estamos. special message from our NS-21 astronaut crew to Bien, help activé send today's webcam. crew on their way. Bueno, los 6 tripulantes están adentro de la cápsula. Deme un segundito. Bueno. Se escucha ruido, hay pelea de gatos encima del techo. Justo ahora. Bien, los gatos ayudándome para un directo. Es todo improvisado esto. Los gatos haciendo de las suyas. Si sigue, iré afuera a ver qué pasa. Pero por ahora estamos al tiempo menos 19 minutos. Bienvenido HC Draw.
No sé si se pronuncia así, pero bienvenido al directo. Cierto, vamos a comentar quiénes son los tripulantes que volarán en esta misión, que es el único lanzamiento tripulado de la fecha. You won't regret spending most of your time in zero-G looking out the window. And have fun. Astronaut Hamish Martin, enjoy every second of what will be an incredible visual experience and try to remember that special view from Earth from above the Kármán line. Astronaut Victor España, this was one of the most amazing experiences of my life. A ver si encuentro acá. The way I see things and Bueno, serán 6 turistas, entre ellos Kobe Cotton. O sea, no sé si se pronuncia así, pero yo los voy a ir diciendo. Después va Mario Ferreira. Después va Vanessa O'Brien. De seguro lo estoy pronunciando mal, pero bueno. Después va Clint Kelly. También va Sara Sabri. Y por último, Steve Young. El lanzamiento se realizará desde Texas. La ventana de lanzamiento va desde... O sea, ya se abrió la ventana de lanzamiento, que era las 13:30 horario universal. Va hasta las 16 horas horario universal. And knock on doors we may never have come across otherwise. Thank you, and Godspeed, Dr. Kelly. Words of inspiration for our 6th human flight crew from past astronauts and from Blue Origin employees. Thank you, Laura Stiles, for that inspiring message. Blue's astronaut community is growing, and it's incredible. Momentáneamente es un go para el lanzamiento. Bueno, por dentro vamos a informar que el satélite que lanzó ULA, órbita de transferencia geoestacionaria, en realidad fue directamente a geoestacionaria, se separó exitosamente de la etapa Centauro. Ya comentamos ahí, ya que estamos. O sea que nuevo lanzamiento exitoso por parte de ULA se acaba de confirmar. And we invite all of you all to send us your postcards. We'll receive them in West Texas. We'll place them on the New Shepard rocket, fly them to space, bring them back down, stamp them, flown to space aboard New Shepard, and snail mail them back to you. Now, earlier in the show, we were discussing how we're coming to you live from our orbital launch site in Cape Canaveral, Florida, the home of our New Glenn rocket. It's also home to Allison Carone, who will join me here at the desk right after we watch this overview. Por parte de SpaceX, esta noche planea lanzarse nueva misión, como no, del Falcon 9. Se lanzará una sonda, no sé si se considera sonda o satélite, pero irá a una órbita translunar. Déjenme ver si encuentro el dato, para así se lo comento mejor. A ver. Sea una órbita transferencia lunar. Desde la plataforma SLC-40 de Cabo Cañaveral, Florida, se lanzará el Falcon 9. Pero no estamos para hablar de eso. Ahora estamos para Blue Origin, que está en hold. ¿Cómo no? Blue Origin con hold. O sea, se quedó en tiempo menos 15 detenido. In the meantime, Allison, I'd love to learn a little bit about your job role here at Blue. I'm the director of program management for our launch facility development team, and I get to work with a great bunch of people designing, building, and testing our launch site. It sounds like an exciting role. What is a day in the life like? Well, like I said, there's a great many people who work on this, and we get to
develop requirements. We get to work through designs. We get to be, on the cutting edge and work through problems every day. So it's a little bit of everything. Mhm. How did you find your path to Blue? What's your background? So I'm mechanical engineering, graduated from the University of Central Florida here locally, and I worked for NASA on a few different projects, and I got to fly some payloads to space, just like we're doing on New Shepard. That's an incredible achievement. And as the video clearly showed, lots happening in Florida. Tell us about the facility we're in right now. So the orbital launch site is really two different complexes. We've got our manufacturing complex, which we're sitting in today, and that's where we bring metal in one side and rockets come out the other. So we build our first and second stage. We build Pero, our como fairings, siempre, and then apagando we transport la those cámara. about 11 miles to our launch site. Right, this is the new Glen factory, and we were walking the floor Estoy a little tratando earlier. de There's verificar so much unos hardware. datos. It is like exhilarating to walk through here. I mean, just this morning when I walked through, it's packed with people, with parts, with assemblies, and the energy Bien, is really strong here. So the new Glen factory, seguimos en manufacturing hall. complex, it's humming right now, so those rocket El engine tiempo parts are está coming out that side detenido. door. Where do they go from there? So like I said, they come to the launch site. Each stage is transported individually, and we take those stages, Momentáneamente put them no se together, sabe el we motivo, reach the pero me facility, parece que Hall put 'em on our programado. transport erector, we go up the ramp, we mate to the pad, and then to the 20 ground systems that we have to support the rocket. And that's an incredible amount of talent on your team to handle all of that. Now, if you're on the Space Coast, you can see the silhouette of Launch Complex 36. What are folks looking at when they're at the beach? Yeah, like the beach is the best spot to see the site. You've got our two towers, our lightning towers. They're 574 feet tall. They protect the vehicle while the vehicle's out for its 8-hour stay, getting fueled and checked out before we launch. Excellent. So I think we're going to have some footage here. Bueno, of un dato that curioso launch de la complex. misión china So we'd love to see de it. hoy, So la here's primera the misión complex. You can see del our día, stage que demonstrator que tank that we're dijimos que se actually lanzó building a las now. 3:08 horario universal. The ramp that the vehicle will go up. Our Fue lightning towers. lanzamiento número 100 consecutivo de un Long Everything is March. massive here. O sea, desde mayo de 2020 hasta hoy se realizaron 100 lanzamientos consecutivos exitosos de la familia de cohete Long March. Scale, and we'll get back to that, is definitely impressive. We had a good shot there at the integration facility where we can host multiple New Glen stages. Yeah, really, that's right. We can put 3 in there. and process them. But your team took a launch pad that had seen better days, story days, historic days, and put a ton of work into it and had what we 4 chose. So minutos tell us a little bit de about Hall. the historic Launch Complex 36. Yeah, there's quite a legacy to live up to. We, the Atlas program launched 145 missions. A ver from si that- tenemos from our alguna site. confirmación So, oficial. that included our first lunar landing, interplanetary missions to Mars and Jupiter. So we. And these were all probes exploring the solar They system, were. exploring the moon. And so it's a bit of the legacy that we're inheriting here at Launch Perdón por Complex saturar el 36. micro. A Olvidé apagar el launch pad micrófono. used to explore the A solar ver si se system, ajusta. and now New Glen that will also be used to explore the solar system. That's right. Let's talk about that scale of New Glen. It's a huge rocket. It is. It's. You don't get a sense for the scale. Ahí está. until Si you're ven de que next miro to mucho it. hacia el costado, And o sea, hacia you're allá, looking up at it, es porque estoy it's mirando really- el it's stream, been a o really sea, la great segunda honor to pantalla. participate. You feel a little dwarfed by comparison. Bueno, estamos en tiempo, And it's like, how am I gonna work on that? But bueno, tiempo detenido menos 15 minutos. Ya llevamos justo ahora 5 minutos de Hall. Future upgrades and planning that in while also getting ready for that first launch. yeah, I mean, we knew that this is the beginning, right? So we kept that in mind when we developed the requirements, and we're ready for the next orbital vehicle that comes our way. So. That's excellent. Appreciate your team really leaning into it and doing the forward planning. O sea, el tiempo de cero está As detenido. you, look at 2022, Se detuvo la cuenta impressive regresiva. milestones this month and through the end of the year. What does that hold in store for your team, for this team here at Orbital Launch Center? Yeah, so I say 2022 is the year for subsystem commissioning and integrated testing. We recently completed our upending system and checking that out. That's going to take our horizontal transporter and vehicle to a vertical launch position. Ahí vemos cómo está pasando el combustible hacia el Complete cohete. our integrated testing, near Bueno, the end of se the year reanudó la with, cuenta regresiva. our simulators and testing Tiempo out menos ground 14 minutos con systems. So 37. we're filling our
our water tower right now to start our deluge testing. So Yeah. it's rapid pace. That's incredible. It sounds like there's no shortage of work and your team is incredibly talented. So while we were talking through that last segment, we did clear the hold. So we Great. see our countdown clock now progressing at T-minus 14 minutes and 20 seconds and counting. So that's excellent news. Allison, thanks for keeping me company here at the desk. Recuerden que en tiempo menos 2 minutos pasamos a pantalla completa para disfrutar del lanzamiento. Bueno, 14 minutos desde ahora. Se viene el momento. ¿Tendremos otro hold? ¿Tendremos otra reducida sin detención? Solo Blue Origin lo sabe. Bueno, se retrae el puente de acceso a la cápsula. Vamos o menos minutos. Tiempo menos 12 minutos con 35 segundos desde ahora. Me imagino que el puente de acceso se retraerá un poquito más. Por cierto, no sé si vieron en la descripción de este directo, pero ahora empezamos a tener estadísticas de los lanzamientos. Después voy a ver si agrego las estadísticas al lanzamiento de SpaceX. Este será la tercera misión de Blue Origin en este año. El octavo vuelo de este booster. Lanzamiento número 22 de cohete Shepard. Séptimo lanzamiento tripulado del cohete Shepard. Y bueno, un poquito más. Jeff Bezos is about to blast off into space. People that have been on this journey has changed. Ahí estamos viendo cuando voló Jeff Bezos al espacio. No, esta fue la misión anterior, perdón. Debería ya. I think it's so important to start making the demographics of space look like the demographics of our world. No, están recopilando de distintas misiones. Vale. This is a new era of the unbelievable, where a teacher from North Carolina gets to go Esos ventanales para ver el espacio. Increíble. El despegue. O sea, no es el despegue de la misión que estamos mirando. Es el despegue de otra misión. El de la misión que estamos mirando está allá abajo a la derecha. Ahí esa vista del espacio. Va a ser igual este lanzamiento. La misma trayectoria y todo. Es que se debe de pasar increíble ahí esos 3 minutos en el espacio. Yo sinceramente prefiero un Inflection 4 de ir al espacio, estar días en órbita, que estar solamente 3 minutos
en gravedad cero. Ni siquiera llegas a órbita. It's just a dream come true. I wanted to do this my entire life. It's almost like an out-of-body experience to see the Earth from that perspective and understand how small of a part we are of something so large. All of these flights and a dedicated payload flight in just under a year. This is what building the road to space looks like, step by step, ferociously, 25 astronauts and counting. Next up, the new Shepard Go Pole. Ya estamos. Tiempo menos 8 minutos con 45 segundos. Las 13:49, horario universal. A ver si pongo la hora UTC. Go. Safety. Go. Capcom. Go. Engineering. Go. Copy all goes. This is the flight director. New Shepard is go for launch. Booster, commence the terminal count. We'll go flight. El Go. As you just heard, we are go for launch for our 6th human flight. The Titanium Feather crew, that's what they've named themselves, are a mere minutes from launching to space. So let's meet this crew. In seat number 1 is Sarah Sabri, the first Egyptian to fly to space. She's a mechanical and biomedical engineer and founder of Deep Space Initiative, a nonprofit increasing accessibility for space research. She's fluent in Arabic, French, and English. Había un poquitito hacia This arriba. flight is to inspire the Egyptian people and motivate young Egyptians to pursue education. Bueno, 7 Mario minutos con Ferreira 40. is in seat number 2. Mario will become Ahí the están first mostrando person los to tripulantes. fly to space. He's an entrepreneur, investor, and president of Plurus Investment Group, which includes more than 40 companies spanning tourism, TV and radio, real estate, and renewable energy. He's a lifelong scuba diver and passionate adventurer who raced the world's most difficult car rally, the Dakar, in 2007. Dr. Clint Kelly is in seat number 3. Clint started the Autonomous Land Vehicle project many years ago at DARPA and is credited with starting the development of the technology base that led to today's driverless cars. He's also a lifelong adventurer. He and his wife have photographed wildlife on every continent, from the high Arctic to Antarctica. But that other special thing about Clint we heard earlier from Laura is he's been a mentor to 3 beloved engineers at Blue Origin, Greg Blinko, Matt Cosgrove, and Nick Greco, who all had a hand in today's launch in developing, designing, testing, and flying the New Shepard rocket. Clint provided financial support and mentorship to the Rocketry Club at the University of Louisville. One of them has said that there are few people you cross paths with who change the course of your life. Dr. Tiempo menos 6 minutos con 25. Cada vez falta menos para el despegue. Number 4 is Kobe Cotton. Kobe is one of the 5 co-founders of the YouTube channel Dude Perfect, the most subscribed sports channel. El lanzamiento tendrá una duración aproximadamente de 10 minutos, 11 por ahí quizás. Comedy videos. Kobe founded it with his college roommates and his brother Corey. All of the other dudes are on site today, cheering Kobe on. His seat was sponsored by MoonDAO, whose mission is to decentralize access to space exploration. Now, MoonDAO members voted to have Kobe represent them on this flight. But in order to get here, Kobe had to beat the other dudes, earn his stripes effectively, in an insane rocket battle launch competition held a few months ago. The pad is clear. We are a go for launch. Welcome to Rocket Battle 3, perhaps the greatest prize on the line in Dude Perfect history. Our rockets are huge, and the winner goes to space. Let's go, baby! That's right, thanks to MoonDAO, the dude with the highest launch wins a trip to space on a Blue Origin rocket in an upcoming video. Imagen. It came down to the last launch. We have the altimeter reading. The person going to space, Kobe Cotton. No way! No way! Bueno, tiempo menos 5 minutos desde ahora. Esperemos que no tengamos. What an exciting video. I think Kobe deserves a pound and a noggin, as today he'll get to go on the real thing. In seat 5, we have Steve Young. Steve is the former CEO of Young's Communications, the largest telecommunications contractor in the state of Florida. Steve led Young's from 1992 to
to Como ven 2021. allá abajo, He's an avid fisherman and serves allá, as a committee perdón, member of the Space abajo Coast del todo, Conservation Association. pueden ir a seguir a todas British esas American redes. explorer Se pueden unir a Vanessa nuestro O'Brien server rounds out the de group Discord, in seat number 6. discord.io After the / flight, she will become the first woman lanzamientos-espaciales. to complete the Nos pueden ir a explorer's seguir a Twitter, extreme @lanzamientos e, a Guinness World Record. y nos The pueden trifecta seguir por means acá she por will reach YouTube Earth's para estar highest al point, Mount tanto Everest, de todo lo que its pasa en la deepest industria peak, aeroespacial. Challenger Deep, and cross the Kármán line, the internationally recognized boundary of space. Truly amazing. Here she is there with NS-21 astronaut Victor Vescovo on an expedition a few years back down to Challenger Deep. A crew capsule full of extraordinary people about to go to space. As we said earlier, they've named themselves the Titanium Feather. Titanium is the 22nd element. Bueno, tiempo menos 3 minutos con 45. Se viene el lanzamiento, se viene el despegue. So it's an exciting time for the Titanium Feather, and we're looking forward Llevamos 39 minutos de directo. joining us, we're minutes away from our 6th human flight. Today's crew is sitting atop a live rocket, ready to go to space and back. And here's the New Shepard flight profile they're about to experience. Ahí vemos un perfil de vuelo. Como ven, va un poquitito más alto de los 100 kilómetros. El despegue, después pasa por Max Q, después se apaga el motor. Procede la separación de la cápsula. Y ahí mientras el booster dirige tierra, la cápsula llega a su apogeo y empieza a descender. Then starts to re-enter. The fins steer the booster back to the landing pad. The drag brakes deploy, cutting the speed of the vehicle in half for that BE-3 engine restart, and then coming in for a soft landing. Ya en encendido. Lo que me gusta del cohete de Shepard es cómo se frena, de que va rapidísimo y de repente enciende el motor y se frena rapidísimo. Booster. As that crew capsule re-enters the atmosphere, the drogues deploy, the mains deploy shortly thereafter, and as that crew capsule comes in for a soft landing, the landing systems engage. Bueno, tiempo de unos 2 minutos, pasamos pantalla completa. Se viene el despegue, se viene el lanzamiento, se viene el momento más esperado. Ahí se retrae mucho más el puente de acceso. Tiempo menos 1 minuto con 44. Viene el momento más esperado, el despegue de New Shepard. El marco de la misión NS-22. Audio full. We've got a great shot there of the aft going through the motions. These fins help direct the vehicle on ascent and descent. Se viene el despegue. Aguanté que tengo, está tapando la cuenta regresiva. Con esto, ahí. Vamos a ver el despegue. 1 minuto. 1 minuto para el despegue. Vamos que se viene. Porque se viene lo bueno. Mira, ves un poquito mal. Bueno, tiempo menos 35 segundos. Se viene el momento más esperado, el despegue. Qué emoción que me da cuando estamos ahora a nada del despegue. Me da una emoción. 20 segundos. Ay. 15. Vamos que se viene. La verdad que estoy con bastante hype. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. And lift off. Encendido. Y despega. Sale disparado el New Shepard. No escucho nada. O sea, escucho pero demasiado fuerte.
On the left-hand side of your screen, you can see that we are gaining Wow. speed as Libre. New Shepard gains altitude. We started at about 3,700 feet above median sea level. Con un poquito de volumen que ya me quedé sordo. Where we've got a great shot of the BE-3 and of course of the booster looking down at West Texas. Y vemos cómo va aumentando altura. Se encuentra a 13.000 pies. No sé por qué no muestran en kilómetros por hora y altura en kilómetros. Pero bueno. Vamos a hacer la cuenta desde la calculadora. Ahí vemos desde la primera etapa, ahí vemos la telescópica, el encendido, ya pasó por más Q exitosamente. Vamos a buscar millas a kilómetros. Vamos a poner, una milla son 1.6 kilómetros. Bien. Poner, pongo acá 100 kilómetros. Parece ser que el apagado del motor de booster. Main engine cutoff with the vehicle traveling at more than 2,000 miles per hour and 200,000 feet of altitude. Our next milestone will be Se separation. acerca la separación de la cápsula. Ahí vemos desde el booster lo que se ve hacia abajo, prácticamente nada. Si vemos la separación, o sea, actualmente se encuentra en gravedad cero. Estamos en 3 minutos. Ahí se escuchan a los tripulantes. Autos no, a los turistas, perdón. Ahí vemos la cápsula desde el booster. No tenemos cámaras en vivo desde la cápsula, pero ya tendremos algún video. ¿Ves? Bueno, está llegando a su apogeo ya. Ahí está, llegó a su apogeo, ahora empieza a disminuir la altura. Pero eso es la telemetría de que de la cápsula, sí, cápsula. El booster empieza a descender. Take it in. One minute warning. 1 minute warning. Guys, the way you pray, or you will be in trouble. Regreso, pero los dejo con esta pista. Un momentito. Everybody back to their seats.
Congratulations to all 6 crew of the Titanium Feather. They just officially became astronauts with an apogee well over 100 kilometers, the internationally recognized boundary line of space. Both the crew capsule yo ya booster are now ando por acá. descending. We saw the forward fins deploy there in the shot on your left as that rocket is now reaching its atmospheric pierce point, returning from Ahí vemos como el booster está descendiendo rápidamente. Those control surfaces that raise the center of pressure on the vehicle now have a little bit of air pressure to push against. That's the ring fin and the forward fin, and the booster will be reaching its maximum re-entry velocity Vemos que logra el just aterrizaje. under Mach 4. Starting to slow down here now, the wedge fins, the steering fins, and the ring fin all Vemos working como together, poco a earning poco their se va keep to acercando. guide this booster home. Me encanta porque siente el motor a último momento. Ahí bajo de la velocidad del sonido. And there's that passive downward stability with the center of mass and center of pressure having inverted relationships now. Great close-up of the Se BE3 encendió el motor, se encendió. No lo vemos aún. Hay un pequeño delay, ahí se encendió. ¿Cómo se frena? Ahí, frenazo a último momento. No aterriza. O sea, aterriza pero no. Ahora. Ahí aterriza la zona. Sí, aterrizaje. Aterrizaje exitoso desde el booster. Un poquito al lateral de la pista, y al borde, pero no matter how many times we've seen this happen, it just never gets old. It's a live booster landing, nice and softly onto that landing pad. You can't help but want for this to happen. Of course, we see there at the bottom of the BE3 engine, we're venting any excess propellants. This is a key step in the reusability of this booster. We'll be able to purge with inert fluids. Vemos la cápsula como está descendiendo. Of the crew capsule coming back down again, its gumdrop shape a little slower to re-enter Earth's atmosphere. We should have the drogues here shortly. Ahí vemos el despliegue de los paracaídas en la cápsula. There they are. Drogue chutes are out. I count 3. En realidad eso no son los paracaídas. Los paracaídas se van a extender ahora. Ahí está. Ahora sí son paracaídas. Bueno, lanzamiento momentáneamente exitoso, aún queda el aterrizaje y se aterriza exitosamente. Es un nuevo lanzamiento exitoso por parte de Blue Origin. La verdad que se siente lo que está pasando ahí dentro de la... Ahí vemos la cápsula desde la cámara que vio el aterrizaje del booster. And the crew capsule looks to be maybe a little south or southwest of the landing pad, and of course that great West Texas backdrop. So as we come in here softly for a landing, those landing systems will engage, measuring the height above the ground to fire that innovative retro thrust system that kicks up the dust but makes for a very soft landing. Están en tierra. Y aterriza.
Touchdown, Aterrizaje titanium éxito. feather. Nueva misión exitosa. Welcome back to Earth. And what a shot of Victoria Canyon, the Sierra La cuarta Diablos, misión and our del West día Texas de la desert fecha. kicking up that poof of dust. I Cuarta bet misión they're exitosa excited in del there. They día. sounded excited. So now our team is preparing landing, safety operations, and recovery of our astronauts from the crew capsule. And we'll be watching on the drone shots as they head out that way. If you're just joining us for the sixth human flight, El sexto vuelo con humanos de Blue Origin fue exitoso. El booster y la cápsula aterrizaron exitosamente. Lo importante en esto igual es la cápsula que van turistas. Bueno, nuevo lanzamiento exitoso por parte de Blue Origin. Lanzamiento número 22 de su cohete New Shepard, sexto lanzamiento con tripulación. Y bueno, yo me voy despidiendo. Me tengo que ir ahora en 5 minutos. Me tengo que ir, en realidad no, pero tengo unas cosas para hacer. Y que bueno, me disculpo que no me pueda quedar hasta el descenso de los turistas. Pero ya vimos el lanzamiento, ya vimos el despegue, es todo exitoso. Y bueno, y los espero esta noche para compartir el lanzamiento de SpaceX, lanzamiento del Falcon 9 para el satélite coreano, una órbita referencia a Luna. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Pasamos a esta bien, ahí. Bueno, gente, nos vemos. Un gusto haber estado con ustedes y nos encontraremos en el próximo lanzamiento. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.